দেহি মন আবরে মন কালা তো আর গুটে হেলে মুই নেই ছানে ধরে থ ধর্মি বাবরে এত ঘরকে ঢুকে যায় খামে আর জিমে ছাড়মে আদি তুমি তো মনুষ্য পিলা পর বুধিয়া মাইঝি বুধিয়া মিছে কইছ ই পন কানি কে নেই ধরব যে পাতো লেন্স কে ধরব হ্যাঁ সতে আগে যা আপনি আইয়ে তুমি আগে গলে भी रेडी का तो मानस কে ধর তো বাবরে মতে মুরুখ বলি কে কইছিলে গাছরে চরে সতে কান আমি মুরুখ হই যাই বলি মানে ভাবিছ বাবরে কেতে অপমান মতে করুছ মা পর সুখা বাবরে কেন জায়গায় ভগবান পাঠ কইছিলে খাই কই তার মন কান দেখি শুনছো না দা বাবরে मामू को मोर मां कितने गाली देती कितने बेलतो ना आखी कना बीमार भी बाहर कर देनी आज कोई नहीं कोनिया महामूर्ति होছে माबे তাহলে যেতে বলে কৃষ্ণ ভগবান প্রপরে গায় করে বাবরে দিন ধরি গলা ए मोर दोदार संगे के संगे नहीं बोलो हैं मुई तो गाय करे मोर दिन जाऊ था मुई गाय चरानी और मोर बड़ भाई जे कपड़ा दुकान दे बोलो नहीं कान बाबू मुटु मुटु तो मुटु बाबू তাহলে বিয়া কে মা কৃষ্ণ ভগবান যেতর কে মথুরারে আসিছন মোর মা পাপা দেখি দেলে বাবরে আর সে সময় কইছন কা বলি এ বাবা পিলাটা মূর্খ হই গলা ন রাজা ঘরের পিলা পাঠশালা যদি টিকে নে পড়বা বলে বাবরে এই দুনিয়ার ভগবত কিছু নেই জানি পারে বলে যেতে পাঠ পড়িছন সব পজরামি মতে পজরাইছন তোমার দিদি বহু বড় হই কেন का बोलबे তিয়র বলছিল কাই कहा के सदा কাকে যে তিয়র বলছিল কাই কাই গলা সে তিয়র मुई प्योर भाई बहनी है ताकि नहीं खाबी কেনটা কে বাবরে তাহলে কই জানা আজ্ঞা 8 বর্ষ পুরি মতে নববরত বাবরে আগো 8 বর্ষ পুরি মতে নববরত আর মতে হইছিলা গো জান নারী সব আগো শ্রীপয়রে কোনুক 3 দিবস যাই বই সম্পায়ন মঠে হেলু প্রবেশ যে পাইন তাঙ্কর কল্যাণ আগো ব্রহ্মপুত্র নদী কো শীঘ্র পার হয়ে মাই গো तोमर कथा मते खुसे संस्कृत वही कोल्हा हो गया लागला इंग्लिश कत कसुन गुट करी बुझाई देबी मते 8 वर्ष पुरी हेला को नव बरस इन नव वर्ष बड़े दादा कहि दो नव बरस एंता बुझाबो बोले नव वर्ष बाबरे नव बरस जेते बेले हे गला ए बाबरे आज्ञा श्रीपय रे कोनु 3 दिवस वैशंपायन मठे हेनु प्रवेश जे पाइण तांकर कल्याण आगो पालो वैशंपायन ऋषि गुटे फिले वैशंपायन मठरे तेलके प्रवेश हेगनु आशीर्वाद करे कल्याण देले तो कल्याण पाइले तांकर कल्याण आगो ब्रह्मपुत्र नदी को शीघ्र पार है भजनी रे राधामय हेनु वेद व्यास अंतराश्रम राधामय प्राण सही हेनु वेद व्यास अंतराश्रम आम्भेदिनी भाई भाई पढ़ी जाई के बात आम्भेदिनी भाई के बाबरे मोर मामू हेले कंस को के नहीं जानी जाने देले बाबरे मोर मामू हेले कंस तांकर पुत्र हेले बाबरे सुनास बलराम एवं मैं होजे कृष्ण आम्भेदिनी भाई बाबरे आज्ञा श्रीपय रे कोनु जे 3 दिवस चाली 3 दिन तक पाठ पढ़ी जाई अरे आजिकल पाठ ढेरे मोर बहन गला चले जाई छै आजिकल पिराछा पाठ पढ़ी गले साइकिल ने हेले नहीं जीवा देखा मोटरसाइकिल ने हेले नहीं जीवा आमे पाठ पढ़ी गला के चाली के कोन पिला के नुआ बाबरे ताई वैशंपायन मठे हेनु प्रवेश जे पाइण तांकर कल्याण आगो ब्रह्मपुत्र नदी को शीघ्र पार है
সজনী রে হেনু বেদ ব্যাসঙ্কর আশ্রম সজনী গোরা রাধামাই গোরা চান্দমুহি হেনু বেদ ব্যাসঙ্কর আশ্রম সে জায়গাকে কি আসলে আগ সেଠାରେ ମିଳିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଆମକୁ ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ସେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ଜ୍ଞାନ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ନିମିଷ ମିଳିନୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଯେ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ବନି ଗୁରୁ ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛ ମୋର ମାଷ୍ଟର ହଉଛ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ମୋର ଗୁରୁ ହେଲେ ଏହା ଦେବୀ ପିଞ୍ଜାଲ ବୋଲୁଥିଲ ପୁରା ଜାଦୁ ନାଗବାବୁ ତମର କେଡି ଜାଦୁ নে নে এহা দেই তোমার এই দুটে টুড়ে কইছিল গিরে খাই দিয়ার বড়ি जो ভল হবা কেতে কেতে কাটের হইতি মু সব দিন हां कहां जीवा फेर भात बाबे आगो निमिष मिलिनु गुरु आश्रम जे देखि शांति बनी गुरु हमको देखिले को आनंद होइले फल पिला माने तीनटा सीजन मोर फल सिस्टम माने सीजन मेले আর গুরু देखिले आनंद हो गेले बाबू आगो हमको देखिले आनंद होइले राधामई प्राण सही गुरु पद छुई प्रणामिलो राधामई प्राण सही गुरु पद छुई प्रणामिलो संपायन मठरे के पहुंचले सेठारे मिलिले नारद मुनि पादुका मंत्रटी देले से पुणी से मंत्र मने ज्ञान करी उच्चारण निमिष मिले नो गुरु आश्रम जे देखि शांति बनी गुरु आम्भको देखिले आनंद होइले राधामई आम्भ पाद छी प्रणामिलो एटा गुरु को केंद्रगिरी नमस्कार करा जासी आज जे कहमा बाबरी पाठ पढ़ी गले पाठ पढ़ी जाउछे मास्टर मान के नहीं यह कर मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्कार आज्ञा जुहार आज्ञा एंता नहीं करबो बेडी में आगो में जे आम्भर गुरु को हमें पाठ पढ़िया केंदा को नहीं जा के देखि शांति बनी गुरु आम्भको देखिले को आनंद होइले जनी रे गुरु पाद छुई प्रणामिलु सजनी गोरा चंद्रमुखी गुरु पाद छुई प्रणामिलु कुर्सी मामू एहादे छुआ मन के शिक्षा देउ छ हां बेडी और काम बोलबो फेर जाने छ मोर गुरु स्कूल के पढ़े आइसन और घर के जाइसी आइसन और जाइसी इटा इटा मोर भगवान सिखौ छ ए बाबू किदर के सीधा के प्रवेश हेगनु तापरे काना कहले नाम ग्राम जाति गोत्र लेखि न पाई पिता मातांकर प्रमाण जे तेन हमर नाम लिखिले ना गामे पूरा बाबा ना का तीन जात्रा बाबू कहे हां तोरा रे ना पर दुकान ना बरे तो दुकान तू होले काई आगो आगो नाम ग्राम जाति गोत्र लेखि न पाई पिता मातांकर प्रमाण जे तेन हमर नाम लिखिले आगो गणपति सरस्वती पूजा सारी सजनी गो राधामई गुरु पूर्व मुखे पठाइले राधामई प्राण सही गुरु पूर्व मुखे बसाइले बाबरे प्रथम दिन काना पाठ पढ़ाले आगो आद्य श्रीफला गोदेले सिखाई आद्य श्रीफला देले सिखाई अंत गणी नवखंडा मिसाई जे हरण गुणन देले आगो प्रथम दिन रे ए सब पढ़ंते सजनी को देखो आदित्य जे अस्त हेले सजनी गो चंद्रमुही देखो आदित्य जे अस्त हेले
পড়িয়ে মুটু ওর ছাপের পুরি গলারে বাবা আর অত দিনে সারদা পুজিনো ব্যাকরণ লব্ধ ধাতু শিখিনো তালব্ধ তন্তন 50 বর্ণ হর্ষ দীর্ঘ মাত্রা পহিলু গুণ যে এহা তৃতীয় দিনের কথা আগ তৃতীয় দিନରେ ত্রিদেবী সুমরি আগ তৃতীয় দিନରେ ত্রিদেবী সুমরি সজনী গো আম্ভে পঢ়িনু 34 কথা সজনী রে গয়া তুমানি গো আম্ভে পঢ়িনু 34 কথা সাত 12 27 নক্ষত্র যোগ লগ্ন তুলা পাঞ্জে বৃত্তান্ত শস্ত্র বিদ্যা ধনুর্বিদ্যা গোপনে এভাবে আর ধনুর্বিদ্যা শস্ত্র বিদ্যা গোপনে যে ধর্মদণ্ড ন্যায় নীতি আগ মন্ত্র যন্ত্র তন্ত্র মারণ তারণ সজনী রে আম্ভে পঢ়িনু লুণা পুথি সজনী গো রাধামাই আম্ভে পঢ়িনু লুণা পুথি কম দিন ভিতরে তোকে পড়ছা পাঠ পাঠিয়ে দেনু গুরু আমান হয়ে গেলে ঠিকরে আমি এ বাবরে আজ অল্প দিনে বিদ্যা কনুয়ায়ত দেখি শান্তি বনি গুরু খেলে উষত আসে গুরু পাদে থাও মতিত দেখো হরিবংশ চতুর্থ খণ্ড গ্রন্থ যে অচ্যুত দাসঙ্কর কৃত্য আজ্ঞা এটা 48 পৃষ্ঠারু 58 পৃষ্ঠা তক আজ্ঞা হো 48 পৃষ্ঠারু 58 পৃষ্ঠা তক এখন ছয়ে গীত গামাই বিপিন এ রাধা বিপিন পদ জড়ে তো এখন ছয়ে গীত এখন বিপিন গুরু বিপিন পদ জড়ে তো लगे क्वेश्चन नारी मोला के पानी वाला जेते हेले भी तुम्हें लड़की जितना सुंदर भी बाबरे ताहा बली कहबा तार छाड़ मु काने का गो बाबे तुम्हें जेते हेले भी हमर तोले कलेक्टर हेले भी घुरी की ना मारी काना खावे ने कहनो हेटू देख सब हारले और तोले बसले मामन तुम्हें हारलो और नहीं करबा आगे मन कर चुपचाप पड़ो म्यूजिक टिके दे मा समस्त हेला मामन কেন গায় আমার শুনা মন ঝরনা লাখিনু রে কাই জাদু করিছু তুই আগলে দেখলে তোর চেহারা হায় রে মোর শুনা গো এথন পাগল বোঝা হউছে মুই Ready? Gaji gobar radha thadore Gaji gobar radha thadore
খুলে যে নাচি যাবে আপনি তুমি নেই নাচি দিলে মরতে দেখি হ্যাঁ এবার একটা দিল খুলে গেল নাচি আগে হ্যাঁ রসনা আমার খড়ি দেব অনেক নাম সমস্ত উত্তর শুনিল আপন